እሺ ከየት መጣሽ? ከአሸዋ ሜዳ ጌታ ነፃ ያውጣሻል። አሜን። ከዚህ ከአንገትሽ ጀምሮ እስከዚህ እስከ ወገብሽ ድረስ ተይዘሻል፣ ታስረሻል። ይሄ የድምጽሽ ችግር ብቻ ሳይሆን አንገትሽ ይሄ አጥንትሽ በሙሉ ዲስክሽ ታስሯል። ሰርጀሪ ተብለሽ ነው ማየው። አዎ ተብያለሁ። ሰርጀሪ ተብለሻል። ባለቤትሽ የት አለ? አንተ ነህ? ሰርጀሪ ተብላለች። ቃሊቲ ይደረግ ነው ጥቁር አንበሳ ቀጠሮ ይዘን አምጧት። እሱ አሁን ነጭ ነው የለበሰችው። አንድ መልአክ አጠገቧ ቆሞ ያለውና እዛ ጋር ሲሪየስ ነገር ነው ግን አሁን ጌታ የተናገረኝ በዚህ ሴት ላይ እና ባለቤቷ ከዚህ ከአንገትሽ ጀምሮ እስከ ወገብሽ ነው አንቺ የታሰርሽው እስከ ወገብሽ ድረስ ነርቭሽን ነክቶ ፓራላይዝ ሊያደርግሽ ነው ጠላት የፈለገው። እግዚአብሔር ዛሬ ነፃ ያወጣሻል። አሜን። በአሸዋ ሜዳ ላይ የተሰራ ድግምት ነው። እግዚአብሔር ይገለብጠዋል። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይገለብጠዋል። አሜን። ኦላ ባራካቶስ ያ ቦሮኮቶሳ ዛሬ እንደምትፈወስ አምነን ያመጣሃት። በቀደም መተን ነበር። እኔ ዘማሪ ነበርኩና ድምጼ ተዘጋ። በቀደም መተን አንተን ማታ ደግሞ እንሂድ ትፈወሳለሽ ብሎኝ ይዞኝ መጣ። እሱ ነው እዚህ የመጣው። ሰርጀሪ ነው የተባላችሁት? አዎ ቀጠሮ። አንቺ ችግሩ ያለው እዚህ ጋር ነው? እዚህ ጋር ቀኝ እንትኑ እዚህ ጋር እዚህ ስር ነው የበቀለው። እስከዛ እስከ ወገብሽ ያምሻል። ስሜቱ መቀመጥ አልችልም። ወጭ አሁን ይሄ የጌታ እጅ ካልሆነ በስተቀር ይህንን ማን ሊነቅል ይችላል? ለሷ ስጸልይ አምናለሁ በየትኛውም ጥያቄ ውስጥ ያላችሁ መልስ ሆነላችሁ፣ መልስ ሆነላችሁ። አዎ ይህ ድግምት ይፈርሳል። አሜን። ደጋሚው ግን ድግምቱን ይቀጥላል። አሜን። እኔ ግን ጸልያለሁ ይህ ደጋሚ እጃችሁን ከፍ አድርጉ። ይህ ደጋሚ ከዛ ምድር ላይ መኖር ላይ ይችል። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም የተነቀለ ይሁን። አሜን። ይነቀል፣ ይነቀል። አዝዣለሁ። ይነቀል፣ ይነቀል፣ ይነቀል በኢየሱስ ስም። አሁን ወደ ውስጥሽ የጌታ እሳት እንዲገባ ጸልያለሁ። ከላይ ጸጉር እስከ ጥፍርሽ ተቀበይ ጌታን ኃይል፣ ተቀበይ ጌታን ኃይል በጌታ በኢየሱስ ስም፣ በጌታ በኢየሱስ ስም። ማይት ኔም ኦፍ ጂሰስ ክራይስት ኢየሱስ ክርስቶስ ስም። አብ ያልተከለው ነገር ሁሉ ተነቀል፣ 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 ተነቀል። ሃሌሉያ ያው ተፈር እንደማይት ኔም ኦፍ ሃሌሉያ። አሜን። ሆኗል። ለጌታ ክብር አምጡለት። Praise God. As man of God prophesied and identified, there was a work of evil spirit, which is a witch, so-called in Ashwa Meda, the place where they lived. As man of God prophesied, he got it, and the spirit come out. She is delivered. Praise God. Hallelujah. አሜን። ሆኖልሻል። አሜን። እደስ ተመርመሪ። ሃሌሉያ አሜን። ሆኖልሻል። ኦይል ስጡኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ወገብሽ ከዚህ ቀን ጀምሮ ይበረታል። አሜን። ወገብሽ ላይ አድርጊ። ፓራላይዝ ልትሆኚ ነበር፣ ጌታ ግን ገልብጦታል። አሜን። ጠላት ያሰራው ስራ ፈርሷል። አሜን። እጂ በሰላም፣ እጂ በሰላም። bakkin fi Ashwa Medaadha. Wanti bakka kanatti naaf godhamee na dhukkuba ture. Gurra koo keessaa natti waca ture. Mana kimi gaafa naqu itiidha jedhanii vocal cording kee tokko du'eera naan jedhan mana kimiidha. Kan dhuunfaarraa gara Phaawulosiitti rifeerii na godhanii Phaawulosiin immoo kana nuun hin dandeenyu ispeeshaalistii tokkotu jira Tukur Ambassaa keessa ishee yoo si hojjechuu dandeesse sarjarii si hojjechuu dandeessi naan jedhanii gara Tukur Ambassaatti rifeerii na godhan.
achi tukuran bassan yo surgery sigone paralyzed ta'uu dandeessa. Lafti itiin kun jiru dolfaataa saabiteef murteessuu qabdu jedhanii abbaa manaa koo wajjin akka murteessinu godhanii jechuudha. Isa faana gaafa deemu dooktartiin umuriin kee ganaadha. Ituu nama umuriin kee deeme ta'e operaasyoonii gochuu dhiisuu dandeenya. Kanaaf immoo torbee lama booddee sagaleen kee dubbachuu hin danda'u. Achi waan ulfaataa ture dubbachuu hin danda'u, nyaachuu hin danda'u. Nama faana taa'ee nyaata nyaachuu sababii hin dandeenyeef bakka murteessi sarjarii ta'uu qaba. Gaafa isheen ispeeshaalistiitiin murteessitu mucaa ji'a ja'an qaba kan hin hoosisu sarjarii ta'uu hin qabu jedheen sanbata asin dhufe jechuudha. Gaafa dhufu achi bukkee sanan taa'ee kadhannaa bakka already dhumuuf jedheera kadhannaan xumuramuuf jedheera namni waaqayyoo kainaan jedhanii waaqayyoo akkasnaan jedhaara jedhanii ati kanatti dhufte Shawaa Meedaarraadha akiimiin operaasyoonii siin jedheera waaqayyoo garuu operaasyooniin taatu siin jedhaa jira naan jedhan. Achi gara fiillafiititti na baasanii harka isaanii irra kaanii naa kadhatanii ililchuuf illee hin danda'u ture. Yeroo sana jechuudha yeroo isaan naa kadhatan. Achi akkuma gabbeen dubbachuu nan jalqabee haasa'uu nan jalqabee nyaata nyaachuu hin dandeenye nyaachuu hin jalqabee waaqayyoo na fayyisee jechuudha. Ergasiin booddee qaxaroon qaban ture gaafa naqu torbee lama booddee haasa'uu hin dandeessu namni jedhamte dooktarii gaafa bukkee gaafa ga'u gaafa haasa'u kun akkamitti ta'uu danda'e jette dooktartiin. Gaafa isheen akkasnaan jettu kan na fayyisee waaqayyoodha. Ani sarjarii ta'uu hin danda'u fayyeeraan jedheenii waaqayyoon naa galateeffadha. እኔ ቃላት ያጥረኛል። በጣም ከባድ በሽታ ነበረ። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ደህና ነኝ። ሰውን መጥራት ራሱ በጣም ይከብደኛል ነበረ። ልጆቼን ራሱ መጥራት አልችልም ነበረ። ምግብ ሰው ጋር ቁጭ ብዬ መብላት አልችልም። ጓዳ ገብቼ ነው የምበላው። እሱም ደግሞ ስለምርበኝ ብቻ ነው። አሁን ድኛለሁ፣ ደህና ነኝ። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። waaqayyo fayyisaadha. Akiimii waaqayyootu kaa'ee akiimiin fayyisuu danda'a malee fayyisuu hin danda'u. Guutummaa guutuutti kan fayyisuu danda'u Yesuus ilma waaqayyoo qofadha. Kanaaf namni akka koo rakkina meeqa keessa jirtan dhukkuba ulfaataa keessa jirtan gara mana waaqayyoo kottaa waaqayyoo isin fayyisaa waaqayyoo araara qabeessadhaan jechuu barbaada.